बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ पीर दनक्का मानसेहरा से आपसे मुखातिब। कैसी अजीब बात है, और ये यकीन कीजिए कि आपको भी बात जो है आपने ज़रूर देखी होगी कि जो शख्स सदका और खैरात देता है हमने उसे ज़िंदगी में कभी मुफलिस नहीं देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिएगा कि जिस शख्स ने जुल्म किया हो हमने बग़ैर हिसाब उसको इस दुनिया से जाते हुए भी नहीं देखा। ये वो दरबार जिसे कि पीर दनक्का का दरबार कहते हैं, ये वो दरबार है जिसने एक ऐसे मजजूब को पाकिस्तान में देखा, और यहाँ ये देखे हुए वक्त बहुत बड़ा वक्त नहीं गुजरा। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी आते थे, यहाँ पे शहबाज शरीफ भी आते थे, यहाँ पे बेनज़ीर साहिबा भी आती थी, और जब उन्होंने मांगा तो अल्लाह ताला ने इस मजजूब की दुआओं को कबूल भी किया। ये वो जगह है जहाँ से कबूलियत दुआ जो है वो इस मुल्क के हाकिमों को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना चुकी। आज इन जगहों पे देखते हैं कि जो उनके मुरीदैन हैं उन्होंने अपनी दुआओं को कबूलियत के लिए किस तरह पेश किया, और आज इनकी गद्दी पे जो इनके साहिबजादे बैठे हैं उनका आज यहाँ पे क्या दर्स है, और वो लोगों से क्या कहते हैं, क्या अल्लाह से ताल्लुक़ और निस्बत बनाने की तबलीग करते हैं, और यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उनकी आस और उम्मीद कैसी होती है। आइए लोगों से बात करते हैं। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख चंदा हो। आपका नाम हज़रत? साईं अरशद हसन कादरी। काजी साहब, आपने बालों को इस तरह से क्यों बनाया और इस तरह का हुलिया क्यों बनाया? कोई मोहब्बत है, इश्क है, या आपको लगता है यही अच्छा लगता है आपको? मुझे तो वही अच्छा लगता है जिसमें उसकी रज़ा हो। मुझे वो जो जिस हाल में दे रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कौन है? ये मेरे बाबा जी। आपके ख्याल में वो आपकी इस हालत में खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं खुश होते तो मुझे इस हालत में वो नहीं आने देते। अगर हमारा ये अकीदा है ना कि लोग अपनी क़यामगाह में मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, पर्दे के एक रस्म है, हमरे रब्बी है, तो जब हम ये इस चीज़ को सोचते हैं तो फिर ये मुमकिन है कि जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो उनके रास्ते में होते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछ सकूँ काजी साहब, आप क्यों मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं आपसे भी मोहब्बत कर सकता हूँ। कारोबार तो नहीं है कि डील होगी कि भाई आप मुझे क्या दे रहे हैं, मैं आपको क्या दे रहा हूँ। अच्छा, दिल कैसे बताता है कि मोहब्बत हो गई है? इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़ाहिर ही हो जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलब या दुआ करते हैं? मुझे यकीन करें किसी चीज़ की अब तलब नहीं है। कोई तलब नहीं है? मुझे अब कोई तलब नहीं है। मैं जिस हाल में मैं उसमें बहुत ठीक हूँ। कोई ख्वाहिश दिल की? कोई ख्वाहिश नहीं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले। अब ख्वाहिशों की उम्र नहीं है, यह सिलसिला नहीं है। क्या चीज़ है बाबा जी की जो आप समझते हैं कि आपको वो मिली है? मुझे उन्होंने सीधा रास्ता दिखा दिया। ढूंढे नहीं मिले हो, न ढूंढे से कहीं तुम, और फिर ये तमाशा है जहां हम हैं वहीं तुम। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम काला खान है। काला खान, आपने डंडा क्यों उठाया हुआ है? मैं इनका मलंग हूँ। मेरे से 35 साल हो गए। मैं प्रभात का रहने वाला हूँ। यहीं पे 35 साल हो गए? यहाँ पर 35 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल मैंने लंगर पकाए हैं। तो आप लंगर पकाते हैं? नहीं, आप तो बड़ा मतलब है, बाबा जी ने को इजाजत यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। डंडा बाबा उठा जी के ने फिरते हैं? ये तो पीर फकीर जो मतैर है ना, इसको मतैर बोलते हैं। तो पीरों के पास तो दुआएं होती है, डंडे थोड़ी होते हैं। डंडे तो पुलिस के पास बाबा होते जी हैं। ने कहा देखो नो तो उन्हें कोलता से होता है। हाँ। हर बंदे का ये होता है, इसको मतैर बोलते हैं ना। अच्छा, किसी को मारते हो? मलंग नहीं मारते नहीं है, निशान। मोहब्बत से भी नहीं मारते? जी, मोहब्बत से भी नहीं मारते? ना मोहब्बत से तो ऐसे मतलब आज ऐसे ठुकौर कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे मलंगों के
पास होती है मतलब जो हर चीज़ का निशान होता है ना इस वास्ते ते बाबा जी ने छिड़ी हुई ऐसी पीर मुर्शद दी सखी जिंदा पीर जो उस नाल कितना अरसा गुजरा बाबा जी के साथ? आपको बोले 35 साल 35 साल गुजरा। 35। अच्छा, आपके ख्याल में आज जो लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं वो यहाँ पे क्या मांगने आते हैं? अल्लाह रसूल से बाबा जी से दुआ मांगने आते हैं, अपना अपना सवाल कर देते हैं कि नेक आजोत नेक सवाल नेक अल्लाह ताला कबूल करे ना पाक अच्छी हैं। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वासिफ डार। वासिफ डार साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। हजरत, इंग्लैंड में इतने बाबों से मोहब्बत करने वाले क्यों हैं लोग? बस मैंने जो इनके साथ आया हूँ ज़फ़र मियाँ के साथ, वो मेरे दोस्त भी हैं भाई भी हैं। उन्होंने पहली दफ़ा मुझे जब फ़ोटो दिखाई थी बाबा जी की और ये वीडियो, मुझे पता नहीं क्या हो गया लेकिन मैंने बोला मैंने ज़रूर जाना है एकदम के मतलब कि। आपको लगता है ये पैगाम था या आपके जज्बात थे? ये पैगाम था एक। पर आपने ये नहीं पूछने की कोशिश की कि तालीमात क्या है, पैगाम क्या है, शरीयत में है, किस तरह से है, क्या नहीं है? ये तो पहला मुझे बताया था इन्होंने, इसलिए मेरा एकदम ज़हन जो है ना इनके मतलब के कितने सिंपल यू नो पीपल हैं ये, कितने जेन्युइन पीपल हैं। बस अल्लाह ही ने और बाबा जी ने बुला दिया तो मोहब्बत में आए या कुछ मांगने आए? बस मोहब्बत में ही आए हैं, कुछ मांगने के। हमने मांगना क्या है? कोई हाजत दुनिया से नहीं है। चले जाना है, कुछ लेकर थोड़ी जाना है। बस यही मांगना है कि बस पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामत रहे, आमीन। ऐसी बड़ी हस्ती लोगों को पैगाम देती जाए। बस बस यही मांग सकते हैं और क्या मांग सकते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम बाबा जी? अली जमान। जमान, आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे 35 साल है 35 साल हो गए जी। सन 65 पे तो 1 घंटा यहाँ आए थे जी। मैं उनका शेप मैं खुद बनाता रहा 35-40 साल। आज वफात पा गए उनके बच्चन उनका खादम। आपने कभी उनकी कोई करामत देखी? करामत तो ये है, उनकी नमाज सिर्फ वो है कि बोलते थे मरीद वो जो मेरा मरीद वो है जी 5 वक्त की नमाज पढ़े, आपने टू माउजा हकूक अदा करे। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी खालिद जमान है। हाजी साहब, कहाँ से आते हैं आप? मैं हरीपुर से आता हूँ, अभी तो कराची से आया हूँ। अभी कराची से आए हैं। और क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या मोहब्बत है, क्या खींच के लाती है? बस चीज़? सर क्या मैं मिलता है अभी यहाँ पे? आपको बाबी जी का क्या बताऊँ, ठीक है ना, ये तो बस रब जानता है और मैं जानता हूँ। वो क्या है जो रब जानता है और आप जानते हैं? बाबी जी ने वो चीज़ें दिखाई हैं आपको जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं बाबी जी ने कि जो बस मैं आपको वो जिक्र में आंखों में नजर आई या हकीकत में नजर आई? हकीकत में नजर आई है जनाब, ऐसे नजर आई है जैसे ये थी भी पर। आंखें खुलूं के साथ? बिल्कुल मुझे कोई एक मिसाल दीजिए, क्या नजर आया? ज़्यादा रसूल जी हुआ हाँ। कभी? सबसे पहले जब बाबा जी मशहूर हुए ना, अभी तक थे ना, मैं उस टाइम का आने लगा हूँ जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक पत्थर था यहाँ पर, बाबा जी उस पत्थर पर बैठे थे। मेरा भाई मजदूर था, मैं आर्मी में था, उसके साथ नहीं था। उसके बाबा मशहूर हुआ, बोला जी मुझे बाबे पास ले जाओ। उस टाइम यहाँ बस नहीं आती, एक बस आती थी इधर से, रोड ये है ना कच्चा था, इस वाला मनसरे वाला। उसको लाया, बाबा जी ने देखा, उसने बोला देखो भाई भाई होते हैं, और जो तुम्हें लेकर नहीं आया ना वो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर गए। जो तुझे खुदा ठीक करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरा खुदा ने ठीक। क्या हुआ, क्या था उसको? उसका बस वो बचपन में बीमार हुआ तो उसका ये सांस यानी नीचे इसका सांस नहीं था, नीचे का हिस्सा नहीं जी चलता था? आनी सांस का वैसे ज़मीन पर है ना वो करता था। तो उस वाला अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने वो ठीक हो गया उसके बाद? ठीक हो गया। फिर बाबी जी ने तुम पूरे पाकिस्तान की ज्यादती करोगे, बाबी ने उसने मसूला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पता है, मैं आर्मी में रहा हूँ 24 साल, मैंने नहीं जाना वो नहीं देखा है, लेकिन जो मेरे उस भाई ने वो ज़ारतें देखी। उसके बाद मेरी बेटियाँ थी, मेरा बेटा कुछ नहीं था, तो मैं ऐसे आया हूँ। मैंने बाबा जी को दुआ करो खुदा मुझे बेटा दे। मुझे कहा जाओ तो तुम्हारा पौधा लगा हुआ है, मुझे क्या कहते हैं उसने, वो बच्चा पौधा लगा हुआ है? हाँ पौधा लगा हुआ है, तो बच्चा जो है ना उसे माँ के पेट में था। आपको हैरत नहीं होती कि ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके मुंह से बात निकले और वो सही? बिल्कुल होती है जी, कुरान भी कहता है, खुदावंद ताला का भी निशान है कि जो आप बंदा खुदा का हो जाता है हैं जी। और पूरी अभी ये नहीं है कभी कोई वजीर अच्छा मुझे ये बता बताइए, आपने इनकी इबादत में क्या देखा? ये चिल्ला करते थे, जिक्र करते थे, क्या करते थे ज़्यादा? जी इनका तो जाना जी, ये तो खुदा जानता है, हमने तो इनको यही देखा है जनाब, जब ये अल्लाह हैं जी, या आंखें बंद नबी करके? या अल्लाह, बस इनकी अपनी अदा थी, ठीक है जी। भाई खाने पीने का भी इनका ये था कि जनाब सुबह टाइम पर एक कवा पीते थे, लोग कहते हैं ना ये नहीं खाते हैं, ये खाते थे। तो मैंने जाना 24 साल बल्कि 1974 से मैं आने लगा हूँ। खाना खाते थे? खाना सुबह का एक पराठा खाते थे, 10 मिनट 15 मिनट बाद उल्टी करते थे।
الٹی کرتے الٹی کر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو خدا ان کو رضا دیتا تھا, یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد پانی شانی بھی ساتھ ڈال دیتے تھے بس. پھر شام کو ٹائم سورج غروب ہوتا, پھر چائے کا پیالہ کوا. اور بابا جی نے 22 سال کوا پیا. بابا جی جب کچھ کھاتے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی نے نہیں کھایا, بابا جی ناشتے میں ایک پروٹھا کھاتے تھے. جب کچھ کھاتے تھے, پروٹھا کھاتے ہوں یا کچھ بھی کھاتے ہوں, کوا پیتے تھے, تو بابا جی سے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جی آپ یہ کھاتے ہی کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کیا ہی کرنی ہے تو آپ یہ کھاتے کیوں ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ رزق آپ ضائع کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ روز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں؟ تو وہ جواب شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا. کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ اسباب کی ہے, یہ نفس ہے جو میرے پیٹ میں جانا ہے, لیکن میں جب اپنے نفس پہ حاوی ہو جاتا ہوں تو نفس میرے جسم کو چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ باتیں جو کہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کے پاس وہ قابلیت اور وہ تعلیم نہیں ہے جو فلسفہ تصوف کے اوپر بات کر سکے, لیکن جب وہ دعا دے گا تو وہ بیمار بچہ بھی ٹھیک ہوگا جو کہ پیدائشی ایک پیرالسس کا مریض تھا. شہ مصر بنا دیتے ہو, جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی, بیٹھ کر دل میں انا الحق کی صدا دیتے ہو. اے من بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, درگاہیں جو ہیں یہ ایک ایسی ہستیوں کا مقام ہوتا ہے جہاں یہ زندگی میں بھی جنازہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی جنازہ ہوتے ہیں. جنازہ ایسی چیز ہے جس کے پیچھے ساری دنیا چلتی ہے, ورنہ دنیا آپ سے آگے اور آپ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں. اور جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی دنیا جو ہے وہ انہی کے پیچھے جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ چاہے دنیا ان کے پیچھے لگے, یہ قبر کے اس چراغ کی طرح ہمیشہ جگمگاتے ہیں, جن کی روشنی قبرستان میں اگر جل رہے ہوں تو بھی ایسی ہی ہوتی ہے, اور اگر یہ محلوں میں جل رہے ہوں تو بھی ویسی ہوتی ہے. یہ وہ برابری ہے جو یہ بزرگان دین جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں. آج رحمت اللہ صاحب رحمہ جو ہے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں, عبدالستار صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں حضور؟ ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ بابا تنکا, کیونکہ انہیں کہا ہی بابا تنکا جاتا تھا اور سب لوگ اسی نام سے جانتے تھے, رحمت اللہ کے نام سے بہت کم جانتے تھے لوگ, کہ وہ مجذوب ہیں. تو مجذوب اگر وہ ہیں اور تھے تو ان کی تو اولاد بھی ہے, گھر بھی ہے, سب بھی ہے, سلسلہ. تو یہ کیسے بات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک مجذوب تھے؟ مجذوبیت تو آپ کو جب اس سن 1963 کے بعد آپ پہ وہ حلقہ طاری ہوا ہے مجذوبیت کا, اس میں یہ تھا کہ دو ایسے اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ مجذب میں تھے اور ایک ایسا طریقت میں تھے. جی. تو اس میں باقی معاملات تو الحمدللہ اس سے پہلے ان کی زندگی, ان کا علم پڑھنا, اس کے مناسب گزرا. اس کے بعد پھر انہوں نے روزگار کے لیے, معاشی کے لیے. تو آپ یہ جب سمجھتے ہیں کہ مجذوبیت لفظ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو گئی تھی؟ جی, یہ سن 1963 کے بعد ان کے اوپر کیفیت طاری ہوگی جس کو عام لفظوں میں جس کو درویش کہہ سکتے ہیں, ملنگ کہہ سکتے ہیں. پھر دنیا چھوڑ دی انہوں نے؟ جی, دنیا نے چھوڑ دی انہوں نے. اپنے گھر سے تعلق رکھے؟ 63 کے بعد گھر سے تعلق کچھ وہ بھی نہ رکھا, وہ بھی نہ رکھا. اچھا, یہاں پہ بے نظیر بھی آتی تھیں, اور یہ بات جو ہے وہ شاید بڑے کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پہ آ کے نواز شریف جو ہے وہ بھی ان کے دعا کے لیے کہتا تھا, اور یہ واحد درگاہ ہے جہاں پہ کہ ہیلی پیڈ جو ہے وہ بھی بنوایا, اور اس کے بعد 94 کے بعد تو یہ ساری جو ہے وہ سڑک بھی ساری بن گئی. یہ لوگ اپنی اپنی جب دعائیں کرا کے گئے تو میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ ان کی دعائیں قبول بھی ہوئیں. جس کو ڈنڈے زیادہ پڑے اس کو صدارت بھی ملی, وہ پرائم منسٹر بھی بنے. لیکن کیا اس کے بعد وہ آئے؟ جی, اس کے بعد جو بی بی صاحبہ تو اس کے بعد وہ شہید ہو گئی. جی. تو میں صاحب اپنے اس حکومت میں نہیں آئے. اس حکومت میں نہیں آئے. کیوں نہیں آتے؟ اپنی دعائیں قبول کرانے کے بعد کیوں نہیں آتے؟ یہ تو مالک کی مرضی, تو پھر ان کے اپنے, اصل میں جس کو فقیر بلاتے ہیں آتا وہی ہے, جس کو بزرگ بلاتے ہیں نا جی, آنا تو اسی نے جس کو بلاتے ہیں. صحیح. جس کو نہ بلائیں تو وہ تو نہیں آ سکتا, ہمارا جو یہ عقیدہ ہے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ وہ ڈنڈا مارا کرتے تھے, اور یا کہہ لیجئے کسی سوٹی سے مارا کرتے تھے, چھڑی سے مارا کرتے تھے,
تو چھڑی سے جب زیادہ مار پڑتی تھی تو قبولیت ہوتی تھی, کم مارتے تھے تو قبولیت نہیں ہوتی تھی, اس میں کہاں تک سچائی؟ یہ لوگوں کا وہم ہے, ان کا اپنا خیال ہے, ورنہ وہ کسی کو محبت سے زیادہ مارتے تھے, کسی کو غصے سے زیادہ مارتے تھے. چھڑی جو بھی ان کے سامنے آتا تھا سب کو مارتے تھے. اچھا, جی اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو گئے؟ نہیں, وہ چھڑی تو سب کو مارتے تھے نا جی. اچھا, وہ جو ان کے سامنے آتا تھا چھڑی سب کو مارتے تھے. اس قبولیت ہونا نہ ہونا پورا پھر نظام ہے. باقی ان کے جو الفاظ تھے وہ اس طرح جو ہوتے تھے کہ ان کو ہم سمجھ جاتے تھے یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں. لوگ ان الفاظوں کو بہت کم سمجھتے تھے. کیوں الفاظ کیوں نہیں سمجھ آتے تھے؟ وہ شارٹ اس طرح کی باتیں, جس کے آپ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. ہمیشہ بات تو کرتے ہی نہیں تھے کسی سے. وہ تو صرف 3 باتیں کرتے تھے, اللہ نبی رحم کرے, اللہ نبی خیر کرے, اللہ نبی کرم کرے. اس کے علاوہ اپنے مریدوں کو, عقیدت مندوں کو 4 باتیں بتاتے تھے. دل کی صفائی, زبان کی سچائی, والدین کا احترام, نماز کی پابندی. 41 سال آپ نے اپنے مریدوں کو, عقیدت مندوں کو یہی درس دیا. بہت سے مریدین جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا تنکا جو ہے وہ کھاتے نہیں تھے, کھاتے تھے تو الٹی کر دیتے تھے. جی ہاں, یہ بات سچ یہ ہے؟ حقیقت ہے. حقیقت ہے. یہ تو آپ نے 18 سال تک صرف قہوہ پیا ہے جی. صرف قہوہ؟ صرف قہوہ پیا ہے. اور جہاں بیٹھے ہیں پہ کوئی چھت نہیں تھا. 18 سال بغیر چھت کے بیٹھے ہیں. گرمی, سردی, دھوپ, بارش سب اوپر ہوتی رہی. وہیں پہ بیٹھے رہتے؟ یہیں پہ اسی جگہ پتھر پڑا ہوا ہے جی, اس پتھر پہ جگہ یہ ہے, اس جگہ پہ بیٹھتے تھے. کبھی نہیں اٹھتے تھے؟ اٹھے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں گئے. آپ نے عمرہ کی ہے, حج کی ہے. 98 میں حج کے لیے گئے, 2002 میں عمرے کے لیے گئے, 2005 میں پھر حج کے لیے گئے. حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 18 سال انہوں نے کعبے کے سوا کچھ نہیں پیا, جی ہاں جی, یہ طبعی طور پہ ایک نا یقین کرنے والی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا, صرف پانی پی رہا ہے, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ یہ اس کا پورا علاقہ گواہ ہے. بلکہ لوگوں نے تو کئی ہفتے آپ کی چیکنگ, جس کو چیک اپ کہہ سکتے ہیں, اس کے لیے لوگوں نے آ کر 3 4 10 لوگ اکٹھے آئے. انہوں نے اپنے میں ڈیوٹی سمجھ لیں بانٹ کر ٹائمنگ ٹو ٹائم تو چیک کرتے رہے بابا جی کو. تو ظاہر ہے جو بابا جی یہاں پہ کچھ نہیں تھا, کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے تھے. جو آنے والا آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ کو یاد ہے بے نظیر اور نواز شریف کا آنا یہاں؟ جی آنا کیا, میں موجود تھا اس وقت. آپ موجود ہوا کرتے تھے. وہ کیا مانگتے تھے ان سے, کیا کہتے تھے ان سے؟ جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا جی اپنے ملک کے لیے جی دعائیں قرائیں کیجیے, جو ملک کے حالات اچھے ہوں, یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو والد صاحب نے پہلی 15 منٹ میاں صاحب سے جو باتیں کی ہیں وہی ملک کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں. ملک بنا ہے تو ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, کیسے حاصل ہوا ہے, تو آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں. یہ اتنی سی بات بابا جی نے. اور یہ کون سے زمانے کی بات ہے, کس سن کی بات ہے؟ تقریباً 93 کی بات ہے. میاں صاحب پہلی دفعہ جب آئے تھے. اچھا, بے نظیر کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بی بی صاحب آئی تھی فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے بھی اس ملک کے لیے دعا کرائی, اپنی اقتدار کامیابی کے لیے. الیکشن میں کامیاب ہو جائیں, اور وہ ہو بھی گئیں. جی ہاں, وہ بھی گئی. تھی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں روڈ بنا کر دیا, یہ بی بی صاحب نے بنا کر دیا. اچھا, یہ بڑا فرق ہے, اور یہ میں صرف ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر جو ہے وہ خاندانی طور پہ, کیونکہ بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بہت زیادہ, اس لیے وہ بہت زیادہ اس بات کی بھی قدر کرتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے پاس گئے ہیں تو اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے بعد بھی کیا جائے. حضرت آج یہاں پہ بابا جی کا جو دربار ہے, یہاں پہ لنگر بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ مکان بھی بن چکا ہے, یہاں پہ چھت بھی ہے, یہاں پہ سڑک بھی پکی ہے. میں زمانے کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ ہم کچی سڑک سے یہاں پر بابا جی کے پاس آیا کرتے تھے, اور بہت دفعہ حاضری ہوئی. ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی آیا کرتے تھے, ان کا نام تھا فلی انجینئر. وہ پارسی تھے اور وہ بھی یہاں پر آتے تھے اور ان کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھتے تھے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم نے انہیں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو بزرگ ہیں, جن کو کہ ہم مجذوب کہتے ہیں خاص طور پہ, ان کا معاشرے کے اندر کوئی مثبت کردار ہے؟ معاشرے میں آج یہ کچھ دے رہے ہیں؟ آج کیا دے رہے ہیں یہ معاشرے کو؟ بس یہ تو ہر وقت یہ بزرگ گانے دین جو ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, وہ اس مخلوق کے لیے ہمہ وقت یہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں مخلوق کے لیے کہ اللہ پاک اس مخلوق کو سب سے پہلے تو ہدایت, کہ جس کو ہدایت مل گئی تو سارا اس کو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی خزانہ مل گیا.
تو یہ دے تو رہے ہیں وہ دعائیں تو دیتے ہیں نا جی, اگر اور کچھ کسی کو نظر نہیں آتا. اگر کچھ اور نہیں بھی دے رہے تو یہاں پہ جتنے لوگ آ کے فیض حاصل کر رہے ہیں, آپ سے مل رہے ہیں, وہ بھی بڑی بات ہے. مجھے فرمائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کی جائے. ظاہر آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ ان کے صاحبزادے ہیں, اور ایک ہی صاحبزادے ہیں. جی کہہ لوں, اور آپ کو کبھی آ کے ملتے ہیں وہ خواب میں, یا ویسے خواب کھلاتا ملتے تو رہنمائی فرماتے رہتے, رہنمائی ہوتی ہے رہنمائی ہوتی رہتی. خواب میں یا جی, خواب ویسے؟ خواب میں رہنمائی ہوتی ہے. آج آپ اپنے والد سے کس دعا کے لیے کہتے ہیں کہ والد صاحب کیا کریں؟ بس اس ملک کی بہتری کے لیے. آپ فکر مند ہیں؟ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. بابا جی کو میں نے اس زمانے میں دیکھا جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, تو بابا جی کا ایک بڑا انداز تھا. بابا جی نے کبھی کسی سے, مجھے نہیں لگتا, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, کبھی کسی سے آس لگائی ہو. بابا جی کی کوئی ضرورت نہیں تھی, بلکہ لوگوں کی ضرورتیں تھیں. لیکن آج جب یہ درگاہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو رکھنے کے لیے, ان کی صفائی کے لیے بھی ہماری ضرورتیں بن گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کا وہ بزرگ جو کہ آج گدیوں پہ بیٹھتے ہیں, جو کہ ان کے پیروکاروں کو رائے دیتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, وہ کیا اسی طرح چل رہے ہیں؟ بس اس کے لیے تو پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت فرمائے, بزرگوں کے سلسلے کو قائم رکھنا اور اس پہ طریقے پہ چلنا. تو باقی ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے, اپنا اپنا اندر کی کیفیت ہے, وہ کس انداز سے. آپ کو اپنے والد میں سب سے زیادہ کس چیز کی آپ میں کشش آئی؟ آپ کے والد تو انتہا کے عاجز تھے, انتہا کے عاجز تھے, انتہا کے عاجز تھے, جتنا کہا جائے وہ کم ہے. آپ میں وہ سب سے زیادہ خوبی کیا آئی ان کی؟ بس یہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم میں وہ خوبیاں پیدا کرے جو بابا جی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, مخلوق کے لیے دعا کی. علی حجویر کہتے ہیں کہ جو کتب الارشاد ہوتا ہے اور جو مجذوب ہوتا ہے, دونوں کا جو مقصد حیات ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ خدا کی تلاش میں چلتے ہیں. لیکن کتب الارشاد اپنے زمانے کا وہ کتب ہوتا ہے, جب تک وہ ارشاد نہ کرے وہ کتب نہیں بنتا. وہ اپنے علم کے زور پہ خدا کو تو پہچانتا ہے, لیکن واپس آتا ہے اور لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے. مجذوب بھی خدا کو تو پہچانتا ہے, لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں. اس لیے اس کے اندازوں سے, اس کے جملوں سے آپ کو تخمینہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے, یہ جو انداز ہے, یہ جو ہاں کہا, یہ جو چہرہ پھینکا, یہ جو سر کو نیچے کیا, کیا یہ قبولیت تھی یا یہ قبولیت نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کس زمانے نے اس رنگ میں دیکھا جب یہ کچھ نہیں تھے, اور آج ان جگہوں پہ جو رنگ اللہ نے لگایا, یقین کیجئے وہ دیکھنے کے قابل ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. حضرت, درگاہوں پہ آپ کی ماشاء اللہ تعالیٰ عمر گزری ہے, آپ فرمائیے کہ لوگ کیا لینے چاہتے ہیں, کیا ملتا ہے یہاں سے؟ یہ رب کے محبوب ہوتے ہیں, رب انہیں کو لاتا ہے, تو ان کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے, وہ ٹھیک نہیں لگتا آپ کو؟ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے, پر اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, ان سے تھرو اللہ بھی دیتے ہیں. سب سے زیادہ, سب سے بڑا سبق جو آپ کو درگاہوں پہ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے, وہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے یہاں سے؟ بس یہ اچھے لوگوں کا اچھا ہی پیغام ملتا ہے. اس سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ لوگوں میں تبدیلی آتی ہے, معاشرے میں تبدیلی آتی ہے, جن لوگوں کا ایمان کامل ہوتا ہے اس میں طریقے پہ چلتے ہیں تو ان کو ہر فضیلت ملتی ہے, جو شاید نہیں بھی ملتی وہ بھی رب دیتے ہیں ان کو. وہ کس کے, ان کے وسیلے سے. آپ کو زندگی میں کیا ملا یہاں سے؟ سب کچھ ملا, ایمان ملا ہے, دولت ملی ہے, جان نروئی ملی ہے, ان کی برگاہ میں آنا ملا ہے. اس سے اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کچھ نہیں چاہیے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی, درباروں پہ آ کے لوگ جو ہیں ان کو تو اکٹھے ہونا چاہیے نا. جی جی. تو یہاں پہ لوگ بٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں سے راستے بند ہیں, یہاں سے راستے کھلے ہیں, یہ دروازہ بند ہے, اس وقت کھلے گا, اس وقت بند ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ درباروں کی پھر وہ تربیت نہیں دربار کر رہے جب لوگوں کو اس طرح سے تکلیف دیتے ہیں؟ نہیں سر, وہ تو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں.
लोग जो होते हैं ना वो मतलब एहतराम नहीं करते हैं, एकदम सारे इकट्ठे भेड़ की तरह अंदर घुस जाते हैं, इसलिए देखिए ना, भेड़ की तरह अगर घुस जाते थे बाबा जी, तो एक लम्हे को गौर करें, भेड़ें वो चीज़ है जिनको मेरे रसूल चराया करते थे, चरवाहे थे। तो भेड़ें तो बड़ी इज्जत वाली चीज़ होती हैं, घुसते हैं लोग तो घुसे भेड़ों की तरह। हमें तो नबी याद आता है। ठीक है सर, आपको नबी याद जाता है, तो ये एहतराम नहीं करते ना, मतलब है कि एक दूसरे के धक्के लगाते हैं, इस वजह से ये रस्सियाँ बांधी जाती हैं। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, बल्कि यहाँ पे बैठा कोई भी शख्स मुझे बताए, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सहाबा होते तो क्या हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्ला, ये लोगों को रोकते कि तुम रुको, ना जाओ अंदर, ये रस्सियाँ बांधते? ये जो है ना हमारी आधे हैं, जो ये रस्सियाँ जो हैं, कुछ भी जो है जी, सबसे पहले जो है हम लोगों को हाथ से खाई जाती है ना, कि हदूद के अंदर रहना जो है जी, ये सही है, हदूद को छोड़ देना। खुर्शीद अहमद। खुर्शीद भाई, मेरे भाई, सवाए शरीयत के मोहब्बत की तो हद हो ही नहीं सकती। कोई मुझे कैसे रोक सकता है कि मैं अपने नबी से कैसे मोहब्बत करूं, मैं अपने मुर्शद से कैसे मोहब्बत करूं? मुझे कैसे रोक सकता है कोई? इसमें क्या हद तो सिर्फ शरा होती है, शरीयत होती है। सबसे पहले जो है ना जी, शरा और मोहब्बत में जो फ़र्क नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जनी मोहब्बत जो है ना जी, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन लोगों को, ये जो दर्द वाले लोग हैं, हम जो है दर्द बांटने आते हैं इनके पास, अपनी दर्द इनके पास बांटने आते हैं। क्या लोग क्या दर्द बांटते हैं आके यहाँ पे? ये लोग जो हैं जी, वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपना पहले दीदार दिया। ये दीदार वैसे रोज़े क़यामत मिलना है। अल्लाह ने पहले आलम रुआ में इनको जो है जी अपना दीदार दिया। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर इश्क पैदा हुआ। अच्छा, ये जो है ना इश्क, ये अल्लाह के दीदार के बाद हुआ। और फिर जो है जी, ये जो हम लोग हैं, ये फिर ढूंढते हैं इश्क वालों को। कह रहे जी, कोई किस चोटी में, कोई किस गली कूचे में ढूंढ कर जो है जी अपने दर्द बांटते हैं। मैं एक बात जो है वो अदबन और इंतहाई आजिज़ी के तौर पे ये कहता चला जाऊँ कि जब सादा लोग कोई जुमला कहते हैं तो खुदा के वास्ते मेरे जो सुनने वाले और ज़्यादा अक्लमंद मेरे जो दोस्त हैं, वो ये ना सोचें कि इनके ऊपर लफ्ज़ों की वजह से कोई फतवा लगना चाहिए। ये सादा लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, इनके पास शायद उतने लफ्ज़ ना हों जितने शहरों में आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के पास होते हैं, लेकिन इनका खलूस और इनकी मोहब्बत जो है, खुदा रा उसके ऊपर कतई तौर पे कोई राय कायम ना कीजिए। ये हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और ज़्यादा इबादत करने वाले लोग हैं। गैर मशरूत किस्म की मोहब्बत करना जिसमें आपकी अपनी राय ना हो, ये आपको दो चीज़ें देती है। एक तो ये आपको रास्ता दिखा देती है, और दूसरा जो रास्ते से ज़्यादा बड़ा है, ये आपके अंदर एक मजाज और कैफियत को पैदा करती है, क्योंकि आप इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो छोड़ देते हैं, और लाजवाल मोहब्बत होती है। अब गौर कीजिए कैसी लाजवाल मोहब्बत होगी बाबा जी की अल्लाह ताला से। ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ कि कहाँ भले शहर जहाँ अली हजवेर हैं, और कहाँ ये पहाड़ जहाँ पे आने के लिए भी एक सफ़र जो है वो दरकार है। लेकिन यकीन कीजिए, अगर अली हजवेर के आपको रौनकें मिलती हैं तो यहाँ भी माशाल्लाह ताला लोग जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे लगे और अपनी अपनी रौनकों के साथ मौजूद हैं। हज़रत आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक भाई, आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे 14-15 साल हो गए। पहले आप क्या करते थे? मैं एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में सर्विस करता था। तो वहाँ से छोड़ के आ गए? जी। यहीं पे रहते हैं? इंशाअल्लाह यहीं रहते हैं। तो बच्चे बीवियाँ? मैंने शादी नहीं की हुई। शादी नहीं की? जी। तो हज़रत वो भी तो एक काम था, वो भी तो एक सुन्नत पूरी करनी थी। बस जब अब जैसे रब ने लिखी होती है, हाँ। जोड़े तो आपको मालूम ही है कि उधर ही बनते हैं, ऊपर बनते हैं। तो फिर जब जोड़ा नहीं बनाया हुआ था तो यही बात हो, बाबा जी से आपने कहानी दुआ करने के लिए कहा, आप दुआ करें ना। हमारा शौक ही नहीं रहा, मैं कहा हम फकीरों की खिदमत करें। तो यहाँ पे क्या खिदमत करते हैं, क्या ड्यूटी है आपकी? मैं यहाँ पर मेहमानों को कहवा पेश करता हूँ, लंगर पेश करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा, इससे कोई ये आप नौकरी समझ के करते हो बाबा जी की, या मोहब्बत समझ के? हम हमारे साथ बाबा जी मोहब्बत करते हैं, हम
उनके इश्क में ये सब काम करता तो यहाँ आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी की जो आसाइश थी वो आपने ख़त्म कर दी? यहाँ तकलीफ़ों में आप रहते हो, ठंड में रहते हो, झाड़ू देते हो, जो काम घर में नहीं कभी किए वो यहाँ करने हैं। यहाँ पर हमें कभी तकलीफ़ महसूस ही नहीं हुई। हम भले अब अगर हम अपने घर में या कहीं और इतना काम करें तो मुझे बोझ होगा, यकीन है कि मैं नहीं करूँगा, सुबह उठ नहीं सकूँगा, मैं नमाज नहीं पढ़ सकूँगा। लेकिन यहाँ मैं अगर सारा दिन भी लगा रहूँ ना, रात भी लगा रहूँ, तो थोड़ी देर सोऊं तो उठ के आऊँ तो मुझे सुकून होता है। यहाँ पर जो ज़हनी सुकून मिलता है वो बाहर दुनिया के बाज़ारों में या घरों में या रोडों पे नहीं मिलेगा आपको सुकून। हम सिर्फ ये तजर्बा कह रहे हैं या वैसे ही आपने बात सुनी थी? ये मेरा अपना 14-15 साल हो गया मैं यहाँ रहा हूँ, तो ये मेरा दिल कहता है, दिल कह रहा है ना। हम अभी खिदमत करते हैं, इसलिए तो नहीं करते कि हमें सुकून ना मिला, हमें सुकून मिलता है इस खिदमत से। हजरत आपका नाम? खान मोहम्मद। खान मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शेरवान का रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ बाबा जी का दुआ कराते रहे, 35 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कोई दुआ कबूल भी हुई है? दुआ तो अल्लाह कबूल करता है, वली तो बस दुआ करते हैं, और मैं भी दुआ करता हूँ वलियों के लिए। आपकी सबसे बड़ी जिंदगी में 35 साल क्या ख्वाहिश थी? कुछ भी ख्वाहिश नहीं थी, वलियों को देखना एहसाल सवाब होता है, इसलिए मैं देखता हूँ, हर जगह में जाता हूँ मैं। हाँ, ये ज़रा ये इस कैमरे में देख के कहना कि वलियों को देखना जो है ये सवाब होता है। वलियों की दरगाह पर जाना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। हाँ, और सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। हाँ। तो आप में से जो लोग जो हैं, जो ख़वातीन और हज़रात सुकून में नहीं हैं, तो यकीन कीजिए कि आपने फिर अल्लाह के वली को ना ढूंढा ना आप तक वो पहुँचे। अगर वो मिले होते तो आपके दिलों में भी ज़रूर सुकून होता। सुकून के अलावा कोई ज़िंदगी में चीज़ ढूंढती है आपने? माल ढूंढा हो, औलाद ढूंढी हो? माल, मेरे को माल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माल? माल की हवस नहीं है मेरे को। क्यों नहीं है? सारी दुनिया में है। सारी दुनिया को, लेकिन मेरे को नहीं है माल की कोई हवस नहीं है। क्या हवस है? बस हवस ये है कि आखिरत की जिंदगी संवर जाए। ओ खान यार, कमाल है खुदा की कसम। यहाँ पे लोग आए, उन्होंने बाबा जी से डंडे खाए और उस मुल्क के वजीर आजम एक दफा नहीं 2 दफा बन गए, और बंदे भी बने, बंदियां भी बनी। तो यहाँ पे आके तो लोग वजीर आजम पाकिस्तान के बन गए, तुमने दुआई कोई नहीं मांगी, ख्वाहिश नहीं कोई की। आप भी कहते अल्लाह मियाँ मुझे भी जज बना दे, अल्लाह मियाँ हमको सुप्रीम कोर्ट का लगवा दे, अल्लाह मियाँ हमको मुसलमान रखे और मुसलमानी पर मारे। यही हमारी इल्तिजा है। हर बशर को अपनी बख्शिश की पड़ी होगी, सभी को आस उस दम कमली वाले से लगी होगी। ख़वातीन हज़रात, बाबा तनक्का, जिनको बाबा तनक्का के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, यकीन की यहाँ पे आएँ आप तो आपको एहसास होगा कि मानसेरा से जब आपका 1-1.5 घंटे का सफ़र ऊपर की तरफ होगा, आपको बड़ा अमन आएगा। वो अमन पता है क्यों आएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो शायद आधे मजजूब थे, ये पूरे मजजूब लोग नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुन्नत में ऐन गुजारा, जैसे सहाबा की मोहब्बत हुआ करती थी और इंशाअल्लाह अब भी है। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला जो हैं वो रसूल पर वो इंतहाई मुफलिस थे, सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही कुर्ता पहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि तलहा क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है, आपने अपना कुर्ता मंगवाया और तलहा बिन अब्दुल्ला को दिया। जब घर गए तो बीवी ने पूछा कि तुमने कुछ शिकवा तो नहीं किया? गौर कीजिएगा इस बात पे, अगर आपकी बीवी अच्छी और नेक हो तो उसका मजाज कैसा होगा। कहा अल्लाह के रसूल के नबी के सामने तुमने कुछ शिकवा तो नहीं किया? कहा नहीं, ये तो नबी ने खुद अता किया। कहा नहीं लेना था, नबी के पास कौन से बहुत से कुर्ते हैं? कहा मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि तलहा जो है जब कब्र में जाए तो ये कुर्ता पहना हुआ उसने कफन के तौर पे हो। यहाँ बात को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो मुकम्मल है, लेकिन सहाबी तलहा बिन अब्दुल्ला ने आखिरी जुमला क्या कहा ताकि जब वो फरिश्ते मुझसे हिसाब पूछने आए कि तलहा कौन है तुम्हारा नबी, तो मैं उन्हें मुस्कुरा के कहूँगा कि इस कुर्ते से ए फरिश्तों तुम्हें मेरे नबी की खुशबू नहीं आती जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा नबी कौन है। ये मोहब्बत के रिश्ते, ये मोहब्बत के ताल्लुकात, यकीन कीजिए जब आप दरगाहों पर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये खींच, जिसको दिल की खींच कहा जाता है, ये किस बला का नाम है।
یہ کس بلا کا نام ہے. خدا کرے کہ یہ کھینچ جو ہے ہمارے دلوں میں محبت کے طور پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے, آباد رکھے, اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان سحر ندی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی, قدرت